अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 9 जमादिल अव्वल है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, मुअज्जिन क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा लंबी गर्दन वाले होंगे। और अब सुर्खियां। पोलिंग फीसद बढ़ाने के लिए इंतखाबी कमीशन की कोशिशें, खासकर शहरी इलाकों में शऊर बेदार करने के इक़दाम। कांग्रेस और बीजेपी के सीनियर लीडरों की तेलंगाना आमद, खरगे, शाह, प्रियंका व दीगर कायदीन की इंतखाबी मुहिम में शिरकत। बीजेपी और बीआरएस की मिली भगत, कांग्रेस कायदीन ही आईटी और ईडी के निशाने पर। रेवंत रेड्डी ने जारी किया खुला मकतूब। सोच समझकर वोट दें, वोट देने से पहले उम्मीदवार और पार्टी के पस मंजर को जरूर देखें। मंचरियाल जलसे आम से केसीआर का खिताब। और तफसील, शहरी इलाकों के पोलिंग फीसद में इजाफे के लिए इंतखाबी कमीशन की जानिब से खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। वोटरों को राग़िब करने के लिए इंतखाबी कमीशन ने खुसूसी पोलिंग मराकज़ भी कायम किए हैं। IT और नौजवान वोटरों पर EC ने खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की है। शहरी इलाकों में वोटिंग फीसद में इजाफा करने के लिए 1 साल से ही इंतखाबी कमीशन ने तशहीर का सिलसिला शुरू कर दिया है। आज से पोलिंग के दिन तक कमीशन के लगातार इजलास मुनाकिद होंगे। रोज़ाना असास पर रिपोर्ट रवाना करने की EOs को विकास राज ने हिदायत जारी की है। कुल हिंद कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खरगे आज तेलंगाना आ चुके हैं और वो आज मुख्तलिफ हलकों में कांग्रेस उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के हक में वोट देने की अपील कर रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी भी आज 2 रोज़ा दौरे पर तेलंगाना आ चुकी हैं और कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम में मुख्तलिफ मकामात पर शरीक हो रही हैं। PCC ज़राए के मुताबिक आज वो पालाकुर्ती, हुस्नाबाद और कोतागुड़े में उम्मीदवारों के हक में मुहिम चला रही हैं। पालाकुर्ती और हुस्नाबाद में कांग्रेस कायदीन और कोतागुड़े में कांग्रेस के ताइदी CPI उम्मीदवार की तायद में अवाम से वोट की अपील कर रही हैं। कल प्रियंका पालेरू, सत्तुपल्ली और मदिरा हलकों के इंतखाबी जलसों में शरीक होकर अवाम से खिताब करेंगी। कर्नाटक के नायब वजीर आला DK शिव कुमार 2 दिन तक तेलंगाना का दौरा करने वाले हैं। आज और कल कांग्रेस के उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। आज स्टेशन घनपुर हलके में कॉर्नर मीटिंग में शिरकत के बाद नरसनापेट, वरंगल वेस्ट हलकों में जलसे-आम में शिरकत करेंगे। रात में अंबरपेट में कॉर्नर मीटिंग में DK शिरकत करेंगे। कल अजीमतर हैदराबाद में चंद हलकों में रोड शोज और कॉर्नर मीटिंग्स में DK शिव कुमार खिताब करेंगे। तेलंगाना में बीजेपी के बड़े कायदीन की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज 3 रोज़ा दौरे पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह तेलंगाना आ चुके हैं। वो मुख्तलिफ हलकों में बीजेपी उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। उनके प्रोग्राम में रोड शोज भी शामिल हैं। वोट एक जमहूरी हथियार है, इसे इस्तेमाल करें। वजीर आला केसीआर ने मंचरियाल जलसे आम में अवाम को ये मशवरा दिया है। उन्होंने कहा कि वोट देने से पहले सोच समझकर फैसला करें। उम्मीदवार और पार्टी के पस मंजर को जरूर देखें। केसीआर ने मंचरियाल की प्रजा आशीर्वाद सभा में इन ख्यालात का इजहार किया। ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజల దగ్గర ఉండే అమూల్యమైనటువంటి విలువైనటువంటి ఒకే ఒక ఆయుధం మీ ఓటు. ఆ ఓటును సద్వినియోగం చేస్తే వచ్చే 5 సంవత్సరాల కోసం ఈ రాష్ట్ర భవిష్యత్తును, మంచిర్యాల భవిష్యత్తును, మీ నుదిటి రాతను మంచిగా రాస్తుంది. లేదంటే ఆ ఓటే మన నుదిటి రాతను చెడగొడుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏ ఎమ్మెల్యే గెలుస్తారో హైదరాబాద్లో అదే గవర్నమెంట్ ఏర్పడుతుంది. మరి మంచి ఎమ్మెల్యే గెలిస్తే మంచి గవర్నమెంట్ వస్తుంది, చెడ్డ ఎమ్మెల్యే గెలిస్తే చెడ్డ గవర్నమెంట్ వస్తుంది. మీరు తప్పకుండా ఇక్కడ నిలబడ్డ అభ్యర్థుల గురించి ఆలోచించాలి. ఎవరు ఎటువంటి వాళ్ళు, వాళ్ళకి అవకాశం ఇస్తే ఏం పని చేస్తారు, నీతి నిజాయితీగా ఎవరు ఉంటారు, గోల్మాల్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు, ఇదంతా కూడా మీరు ఆలోచన చేయాలి. అంతకన్నా ముఖ్యంగా అభ్యర్థుల వెనకాల వాళ్ళ పార్టీలని, ఆ పార్టీల చరిత్ర కూడా మీరు చూడాలి. ఆ పార్టీల యొక్క నడవడిక, పార్టీల చరిత్ర, ప్రజల ఏడల పార్టీల దృక్పథం, దాన్ని కూడా మీరు తప్పకుండా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని నేను కోరుతా ఉన్నా.
टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी ने अवाम के नाम खुला मकतूब लिखा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी और बीआरएस पार्टियां साजिश करते हुए कांग्रेस कायदीन के मकानात पर आईटी और ईडी के दावे करवा रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मुल्क की आला एजेंसियों और दस्तूरी इदारों को मोदी और केसीआर अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने मकतूब में कहा कि अपोजिशन को सफ़े हस्ती से मिटाने की साजिश की जा रही है, लेकिन उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि कितने दावे किए जाएं, कांग्रेस कायदीन खौफ नहीं खाएगी और तेलंगाना में जरूर कांग्रेस की हुकूमत कायम होगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम जारी है। जुबली हिल्स से मजलिस के उम्मीदवार फराज अहमद की पदयात्रा में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने शिरकत की। अकबरुद्दीन अवैसी ने जुबली हिल्स के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करके आवाम से रब्ता किया और मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। मलकपेट हल्के में भी इंतखाबी मुहिम जारी है। मलकपेट से मजलिस के उम्मीदवार अहमद बलाला की इंतखाबी मुहिम में मजलिस के सदर असदुद्दीन अवैसी ने शिरकत की। असद अवैसी और अहमद बलाला ने मलकपेट हल्के के मुख्तलिफ मोहल्लों का दौरा करके आवाम से मुलाकात की और मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। पोलिंग का वक्त जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे सियासी पार्टियां अपनी इंतखाबी मुहिम शदीद कर रहे हैं। कल बीआरएस का परेड ग्राउंड में जलसे-ए-आम मुनाकिद किया जाने वाला था, मगर बारिश के सबब केसीआर के जलसे-ए-आम को मनसूख कर दिया गया है। हैदराबाद समेत तेलंगाना के बेशतर अजला में बारिश का सिलसिला मजीद 3 दिनों तक जारी रहने का कयास लगाया गया है। हैदराबाद समेत तेलंगाना में कल से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के तमाम अजला में मजीद 3 दिनों तक बारिश के जारी रहने की पेशकयासी की है। हैदराबाद में हल्की से औसत दर्जे की बारिश की पेशकयासी की गई है। वज़ीर दाखिला महमूद अली और नवाब महबूब आलम खान के दरमियान जवाब इल्जामात का तबादला हो रहा है। वक्फ जायदादों पर कब्जे को लेकर महमूद अली और नवाब महबूब आलम में इल्जामात और जवाब इल्जामात का तबादला हुआ है। వక్ఫ్ ప్రాపర్టీస్ మీద కబ్జా చేసిన మంచి ఆయన ఉన్నారు. ఇది ఐజా జూనియర్ కాలేజ్ ఉంది, ఆసఫియా స్కూల్ ఉంది, అలా డిగ్రీ బి ఉంది, ఇలా ఐజా స్కూల్ ఉంది మలక్పేటలో. ఈ మొత్తం అంటే వక్ఫ్ ప్రాపర్టీస్ ఉంది. ఆయన ఫాదర్ సెక్రటరీ ఉన్నారు. ఆయన చాలా మీటింగ్లో నేను भी अनवर को आज मैं चदूना, ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये गरीब मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, हम लोग यहाँ सेक्रेटरी बन के काम कर रहे हैं. आज उनका बेटा आके बैठ के मेरी बोल के दावे डाला. उसके ऊपर तेलंगाना बना तो पहला एफआईआर हुआ ना, किसके ऊपर हुआ मसी भाई? 2014 में महबूब आलम के ऊपर पहला एफआईआर करे तो तेलंगाना गवर्नमेंट वक्फ प्रॉपर्टी के लिए यहाँ एफआईआर काफी है. अल्लाह को हाजिर जान के बोलता हूँ, 1 इंच जमीन का मैंने गदरबूद नहीं किया. ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह. अगर मैं किया हूँ तो अल्लाह के पास जवाबदेह है. अगर मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है तो ये काजिब, ये कज्जाब, लानत है इस पर, लानतुल्लाह अल काजिब. इसका फैसला मेरा और उसका अल्लाह के पास होगा. मैं जानता हूँ उसने क्यों किया ये बात. बीआरएस पार्टी को इस बात का यकीन हो चुका कि मुस्लिम वोट मिलने वाला नहीं है. और मैं कहता हूँ नहीं मिलने वाला है. मैं कहता हूँ नहीं मिलने वाला है. मेजॉरिटी वोट कांग्रेस जाएगा. मैं कहता हूँ बात जाना ही चाहिए. कांग्रेस ने हमको 12% दिया रिजर्वेशन, आप 4% दिया रिजर्वेशन. आपने 12 का वायदा किया, 1 भी नहीं दिया. गुंटूर रूरल मंडल के लालपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी एपी गवर्नर एसी नज़ीर ने शिरकत की. उन्होंने बताया कि इस यात्रा का मकसद मरकजी हुकूमत की फलाही स्कीमात से मुताल्लिक़ अवाम में शऊर बेदार करना है और मुस्तहिक़ीन को स्कीमात के तहत रजिस्टर करवाकर उन्हें फ़ायदा पहुँचाना है. ప్రతినిధు అధికారులు, గ్రామ పెద్దలు, సోదర సోదరి మనులు అందరికీ నా నమస్కారం. యాజ్ యు ఆర్ ఆల్ అవేర్, हमारा संकल्प विकसित भारत is a nation-wide campaign to raise awareness through outreach activities to achieve saturation of schemes of the Government of India across the country, covering all Grama Panchayats, Nagar Panchayats and urban local bodies with the objectives to reach out to the vulnerable sections of the people who are eligible under various schemes
but have not availed of the benefits so far. Dissemination of information and generating awareness about the schemes. Learning from the citizens by interaction with beneficiaries of government schemes through their personal stories and experience sharing. Enrollment of potential beneficiaries through details ascertained during the yatra. The Government of India has been implementing several flagship programs for tribal areas development, for the development of tribal people, rural outreach programs with a focus on development of people living in rural areas and urban areas on saturation basis. करनूल के उस्मानिया कॉलेज में मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी की तस्वीरों की नुमाइश का इनेकाद किया गया। इस तस्वीरी नुमाइश में हिंदुस्तान की जदोजहद में कुर्बानी देने वाले उलमा, कायदीन और आम शहरियों की तस्वीरों को उजागर किया गया था। मुसलमानों ने हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी में जो कुर्बानियाँ दी हैं उसे फरामोश नहीं किया जा सकता है। इस तस्वीरी नुमाइश का MLA मोहम्मद हफीज़ खान ने मुआयना किया। వీళ్ళందరూ ఒక ఇన్స్పిరేషన్ కావాలి. వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళని చూసి వాళ్ళని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని వాళ్ళు పని చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ దేశము ఊరికే రాలేదు. ఎన్నో బలిదానాలు, ఎన్నో ఇబ్బందులు, ఎన్నో కష్టాలు, ఎన్నో ప్రాణత్యాగాలు పోయిన తర్వాత వచ్చింది. కాబట్టి ఇది అందరి దేశము, అందరూ కలిసికట్టుగా ఉండాలి, శాంతి భద్రతలతో ఉండాలి. ఈ దేశము మిగతా ప్రపంచంలో ఉండే పెద్ద దేశాలతో పోటీ పడి వాళ్ళకన్నా ఉన్నతంగా ఉండాలని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరు శ్రమించాల్సిన అవసరం ఉంది. దానికోసము నిజాయితీగా, నిస్వార్థంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా పాటుపడితేనే ఈ దేశము ఉన్నత స్థాయికి చేరుకుంటుంది. మరి ఏదైతే ఈ మహానీయులు, ఈ పెద్ద మనుషులు, ఈ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ వీళ్ళు ఎలాగైతే వాళ్ళ జీవనము సాగించినారో అది చూసుకొని మనం వాళ్ళకు స్ఫూర్తి తీసుకొని ఇప్పుడు ఉండే తరము ముందుకు వెళ్తే మన దేశం ఖచ్చితంగా ప్రపంచంలోనే నంబర్ 1 దేశంగా తయారవుతుంది. కాబట్టి వాళ్ళకి అందరికీ కూడా ఒక స్ఫూర్తి నింపడానికే ఈ ఎగ్జిబిషన్ చేయడం జరుగుతుంది. మరి ఇంత మంచి కార్యక్రమం చేసిన ఉస్మానియా కాలేజ్ యజమాన్యానికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ वासर कांग्रेस पार्टी की बस यात्रा की श्रीशैलम में आमद को लेकर काफ़ी जोशो खरोश पाया जाता है। इस मौके पर मुकामी मुसलमानों ने जगन हुकूमत की जानिब से अक़लियतों की तरक्की के लिए किए गए इक़दाम की सिताइश की। ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీల ఒక పండుగగా కూడా మనము చెప్పుకునేదానికి అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే గతంలో చూసుకుంటే మైనార్టీలకు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వ హయాంలో ఒక మంత్రి లేని పరిస్థితి. మరి ఈరోజు జగనన్న మాకు మైనార్టీలకు మంత్రిత్వంలో శాఖలో స్థానం కల్పించి మరి రాష్ట్రానికి ఒక డిప్యూటీ సీఎంగా హోదా కల్పించినటువంటి నాయకుడు మన జగనన్న. భారతదేశం మొత్తం మన ఆంధ్ర రాష్ట్రం జగనన్నకి వెళ్ళి చూస్తున్నారు. ఈ సంక్షేమ పథకాలు ఎట్లా అమలు చేస్తున్నారు, ఇంత క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో కూడా బ్రహ్మాండంగా ప్రభుత్వాన్ని నడిపిస్తున్నారు. ముస్లిం మైనార్టీలకు 4 ఎమ్మెల్యేలు ఇవ్వడము, 2 ఎమ్మెల్సీగా నామినేట్ చేయడము, డిప్యూటీ సీఎంగా అంజాద్ బాషా గారిని నియమించడము, మన ఈ రకమైన డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నారు. ముస్లిం మైనారిటీస్ కోసము ముస్లిం మౌలవీలకు, మౌజన్లకు, అదే రకంగా హజ్ యాత్ర చేసే వాళ్లకు, ప్రయాణికులకు అందరికీ అవకాశం కల్పిస్తున్నారు. आंध्र प्रदेश के मुसलमानों की तरक्की व बहबूद के लिए वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने अमली इक़दाम किए हैं। सियासी, समाजी समेत हर शोबे में मुसलमानों की तरक्की के लिए जगन ने अमली इक़दाम किए हैं। इन ख्यालात का इजहार वायएसआर कांग्रेस पार्टी अक़लियती सेल के सदर कादर बादशाह ने विशाखापट्टनम में जलसे से खिताब करते हुए किया। మా జగనన్న మైనార్టీస్ కోసం ఏమి ఇచ్చాడు, నేను మైనార్టీ ప్రెసిడెంట్ కూడా ఒక మాట మీకు తెలుపుకుంటా అన్నా. మన వైఎస్ఆర్ గారు సింహం ఏదుగూరి సన్నింటి మన రాజశేఖర రెడ్డి గారు మైనార్టీస్ కి 4% రిజర్వేషన్ ఇచ్చారు. ఎంతో మంది డాక్టర్లుగా, ఎంతో మంది ఇంజనీర్లుగా, ఎంతో మంది బయట స్థిరపడి ఆ 4% రిజర్వేషన్లతో తన తండ్రితో సుఖంగా ఉన్నారంటే ఆ దివంగత నేత రాజశేఖర రెడ్డి గారు చలవే అని చెప్పి మీ కథ తెలుపుకుంటా అన్నా. అని ఒక మాట అన్నారు, మన జగనన్న మా నాన్న ఒక అడుగు వేస్తే నేను 2 అడుగులు ముందుకు వేస్తా అన్నాడు. మాకు రాజకీయంగా అస్థిరత ఉన్నింది, కానీ జగనన్న సీఎం అయిన వెంటనే ఒక డిప్యూటీ సీఎంగా, సీఎం తర్వాత ఎవరు అంటే ఆ డిప్యూటీ సీఎం అని ఒక దగ్గర 4 ఎమ్మెల్యేలుగా, 4 ఎమ్మెల్సీలుగా, మేయర్లు, చైర్మన్లు, డిప్యూటీ మేయర్లు, సర్పంచులు, ఇష్టం వచ్చిన పోస్టులు
उत्तराखंड की सुरंग में फंसे हुए 41 अफराद को बाहर निकालने की कोशिशें जारी हैं। फंसे हुए लोगों तक पहुंचने के लिए पहले पाइप के जरिए रास्ता बनाया गया है और रास्ते में पाइप डालकर पाइप से व्हील स्ट्रेचर पर लोगों को फर्दन फर्दन लिटाते हुए उन्हें बाहर निकालने का एनडीआरएफ ने मंसूबा बनाया है। 2 हफ्तों से 41 अफराद सुरंग में फंसे हुए हैं और उनकी हालत मुस्तहकम बताई गई है। फंसे हुए लोगों को खाना, पानी और जरूरियात का सामान मुहैया किया जा रहा है। चंद घंटों में सुरंग में फंसे हुए लोगों को बाजियाब करने का एनडीआरएफ ने दावा किया है। कश्मीर इनकाउंटर में हलाक होने वाले फौजियों को सरकारी इजाज के साथ तदफीन और आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। महलूकीन में हवालदार अब्दुल मजीद भी शामिल हैं। मुकामी बीजेपी के सदर रविंद्र राणा ने शहीद हवालदार अब्दुल मजीद के घर पहुंचकर लवाहिकीन को पुरसा दिया और उनसे हमदर्दी जताई। थोड़ा हम साइड हो जाओ। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।